हेलो माय डियर स्टूडेंट तुम्हें सब केमिति अच्छ आशा करते समस्ते भल थ पिलामाने आज मु षष्ठ श्रेणीर गणितर तृतीय विषय संख्या खेल करी पिलामाने तृतीय विषय मु ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर आउ सेकंड चैप्टर प्रश्न उत्तर कर सारी तुम्हें जदि देखी ना थाओ ताले वीडियो सेक्शन में जाकि तुम्हें सबू प्रश्न उत्तर देखिपर आउ गोटे कथा पिलामाने वीडियो को लाइक करिवो शेयर करिवो सब्सक्राइब करिवो एवं हाइप कर दो HYPE लिखा है हाइप कर दो ओके। तो वीडियो को आरंभ करवा तो प्रश्न उत्तर मु पढ़ाऊँगी देख संख्या आमको अनेक किछि कही थाए यही संख्या गुड़िक आमको कौन कहते एक पार्क रे किछि पिला गोटे धाड़ी रे ठिया होइछंती प्रत्येक पिला गोटे गोटे संख्या कहते ए झीओडी कहूँ 0 ए 0 2 1 1 0 2 1 0 बुझल यहीपर किसी कहते तो तुम मैंने कौन कर देख मु प्रश्न उत्तर को कहूँ एगुड़ा तुम प्रश्न उत्तर एठी पाखु आरंभ है कौटी आरंभ देख पिला बृहत्तम संख्या विशिष्ट कोठरी बा सुपर सेल देख पिला सुपर सेल माने कौन आगे बुझा प्रथम शिखा सेल माने कौन तुम जान पिला माने सेल माने बाक्स एटा हूँ सेल एटा हूँ एमती सेल एगुड़ा बाक्स को सेल कहुए तो आम शिखा सुपर सेलटा कौन आज शिखा तापर आम गणित करवा तो पिला माने प्रथम शिखु देख सेल कौन तो पिला माने तुम्हें कौन शिख प्रथम देख मुझे कहीदे सेल आम शिखा देख जदि देख आमर हूँ संख्या अच्छी धरी आम 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके तुम्हें देख ये 8टा संख्या अच्छी तो बाक्स करदे आम 1 2 एमती 8टा बाक्स मन 8टा तुम सेल है जदि बाक्स संख्या बा सेल संख्या सेल्स के भल कर बुझ पिला ना गणित करें गणित रुचि मेन हूँ पिला बुझा सेल संख्या जदि जुग्म हुए कौन हम जुग्म हम अर्थात देख लक्ष्य कर सेल संख्या जुग्म है 8टा घर मान जुग्म तेबे तार सूत्र अच्छी जुग्म सेल सूत्र हूँ पिला माने सूत्र हूँ n बाय 2 प्लस 1 अर्थात एन रा माने माने होची नंबर ऑफ सेल एन रो सूत्र नंबर सेल आम केतरा सेल करछि 1 2 3 4 5 6 7 8टा सेल 8 लिखिबो के कलर चेंज कर दे बुझे सुविधा हबो 8 लिखिली मु सेल तापर बाय 2 अछि 2 लिखिली प्लस 1 काटिबा 2 4 8 4 1 5 आमर आंसर बाला सुपर सेल केते बाला एटा बाला तुमरो सुपर सेल केते बाला 5 बुझी पारलो एटा जुग्म संख्या पाई मु कहूची जदि तुमरो सेल अजुग्म थियो मने करो तुमरो सेल बाक्स दे देछि 5टी 1 2 3 5टा हला देखो 1 2 3 4 5 आगे बुझी नियो तापर हमें गणित आलोचना करबा नहले तुमे करि पारिबो नै पिला माने ओके देख तो 5टा है तो अजुग्म संख्या खाता लिखि न पिला माने जदि अजुग्म संख्यार सेल हुए अजुग्म संख्यार सेल हम बा बाक्स थी एमती बाक्स अजुग्म संख्या थी गणिब 5टी अच्छी यार सूत्र हूँ कौन पिला माने n प्लस 1 n रो अर्थ पिला माने नंबर ऑफ सेल माने केतोटी बाक्स सेल अच्छी बाय 2 ओके ताले नंबर ऑफ सेल केतरा अछि 5टी अछि 5 लिखले जोग चिन्ह 1 अछि 1 लिखले बाय 2 5 के केते 6 6 बाय 2 काटिबो 2 3 6 3 भाला त सुपर सेल केते भाला पिला माने 3 जदि मु कहली देखो सूत्रटा मु कोन कहली जुग्म संख्या थिले सूत्र पड़िबो n बाय 2 प्लस 1 एटा जुग्म संख्या पाई ओके बा इवेन नंबर ताकू इवेन नंबर कह जाए बा ऑड नंबर माने अजुग्म अजुग्म थले कोन पड़ियो पिला माने एई सूत्रटे n प्लस 1 बाय 2 ओके वर्तमान में प्रश्न उत्तर को करबा प्रथम प्रश्न कोन दे लक्ष्य निम्न रे देइथिबा
ସାରଣୀରେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କିଛି ସଂଖ୍ୟାର କୋଠରୀରେ ରଙ୍ଗୀନ କାହିଁକି ରଙ୍ଗୀନ କରାଯାଇଛି ଆଲୋଚନା କର। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କହିଛି ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଲେଖ କୋଠରୀ ରଙ୍ଗୀନ ହେଇଛି ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ପାଠ କୋଠରୀରେ ଦେଖିଏ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ରଙ୍ଗୀନ କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ 577 ଏବଂ 345 ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ତେଣୁ 200କୁ ରଙ୍ଗୀନ ହୋଇନାହିଁ। ଦେଖ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଖ ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଏଇ ସେଲ୍ ମଝିରେ ଯେଉଁଠି ବଡ଼ ଥିବ ତାକୁ ରଙ୍ଗ କରାଯାଇଛି। এই দুইটি সেল মধ্যে দেখো 10 আর 18 ভিতরে বড় কে 28 তাকে রঙ করেছে। ওকে তারপরে দেখো এই দুটি সেল মধ্যে চিন্তা করো কেতে কে দিয়েছি পিলা মানে দেখো 29 28 34 এটা কেউটা বড় পিলা মানে 34 কো রঙ দিয়েছে। তারপর দেখো পিলা মানে আমি মঝি কো ଯିବା 577 345 626 বড় রঙ দিয়েছি। তারপর দেখো 345 694 790 বড় মঝিরে তেমন তাকে রঙ দিয়েছে। তারপরে এটা লক্ষ্য করো যদি বাম পট সংখ্যা দেখ এটি এটা ছোট এঠারু এ বড় তেমন একু রঙ দিয়েছে। ওকে বর্তমান আমি কোণ করিবা আস বুঝিবা। নিম্ন সারণীরে সুপর সেল গুড়িক চিহ্নাও। মু কোণ কইলি সুপর সেল গুড়িক চিহ্নিব। সুপর সেল কেমিতি হব পিলা মানে মু কোণ কইলি দেখ প্রথম সংখ্যা যাহা থিব তাঠারু যদি সংখ্যাটি বড় হইথিব এই সংখ্যাটারু ইয়াকু তুমি কোণ করিব রঙ্গ দেব। কোণ করি পিলা মানে রঙ্গ দেব। এটা তুমি কলর করে দেব। ওকে তারপরে এই সংখ্যাকু ଯିବା। দেখ 300 ଠାରୁ ଏ ବଡ଼ ଏକୁ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟିଏ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇ ପଟେ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଥିଲେ এই দুইটি হব সুপর সেল। বুঝিপারল। তার দেখ আমি দেখিবা তারপরে এটি আউ নাই এই দুইটা সংখ্যা হয়ে গলা। দেখ মু লিভে দউছি। দেখ তাহলে আমার সুপর সেল কিয়ে কিয়ে বাহারা মু রঙ্গ দেছি টিকে টিকে। এটা হব গোটে সুপর সেল এটা সুপর সেল। এই মঝিটা হচ্ছে ছোট তেণু এহা ঠারু এইটা বড় এইটা বড় তেণু এই দুইটা সুপর সেল। অর্থাৎ তুমি কোণ করিব পিলা মানে এহাকু আউ এহাকু রঙ্গ দেব একু রঙ্গ দেব নাহি। তারপরে প্রশ্নকে দেখিবা। দেখ এই লক্ষ্য কর পিলা মানে এইটা দেখ 8000 ଦେଇଛି 8000 বড়। দেখ এইপটে ছোট অছি এইপটে বি ছোট অছি তেণু কোণ হব 8000 হব সুপর সেল। 8000 কু রঙ্গ দেব। দুইটা হইপারে গোটে লক্ষ্য করে দেখ পিলা মানে যদি এটি মনে কর 15 অছি 15 এপটে যদি বড় 16 থিব 17 থিব তাহলে 16 আউ 17 সুপর সেল। যদি দুইটা সান থিব মনে কর এটি 10 অছি এটি 15 অছি এটি 9 অছি দুইটি সান সংখ্যা মধ্যে যেউটি বড় এটা সুপর সেল। আর সান সংখ্যা সাইডে যেটা বড় থিব সেটা হব সুপর সেল। দুইটা সান সংখ্যা মধ্যে যে থিব সে হচ্ছে সুপর সেল। তো বুঝিপারল তো সুপর সেল হব পিলা মানে কেউটা কোটা হব এইটা হব সুপর সেল এইটা হব সুপর সেল আর 8000 হব সুপর সেল। এই তিনটাকে তুমি কলর করিব যে কোনসি রঙ তুমি দেই পারিব। 2 নম্বর প্রশ্নକୁ ଯିବା। নিম্ন সারণীরে 4 অঙ্ক বিশিষ্ট সংখ্যাକୁ খালি কোঠরীরে লেখ। যেপরি বৃহৎ সংখ্যা গুড়িক কোঠরী গুড়িক রঙিন কোঠরী ହେଇଥିବ। দেখ কোণ করিবা মু কোণ কইଥିଲି এমিতি সংখ্যা লেখিব যেমতি এহাঠারু আউ এহাঠারু বড় হব। মু কোণ কইଥିଲି যদি রঙ্গ কোঠরীরে এমিতি সুপর সেল লেখিব দুইটা সংখ্যা এই দুইটা সংখ্যাটার মঝি সংখ্যা সবুলে মনে রাখিব বড় হব। অর্থাৎ এটি লিখিদেব তুমি 5400 কেতে হেলা 5400। পুଣି সংখ্যা গুড়ি লিখিদেব পিলা মানে এই দেখ সংখ্যা লিখি দউছি আগে লিখিদেব তুমি এটি লিখিব কেতে দেখ আগে সংখ্যা মু লিখি দিয়ে এটি লিখ পিলা 1258 ଦେଇছি তেণু দেখ মু কোণ কলি এটা সুপর সেল হব এটা ଦେଇছি তাহলে এইপটে কোণ হব সান হব এঠারু এটা লিখিদেব পিলা মানে কোণ হব। দেখ আমার কোণ ଦେଇছি 5400 তারপর কেতে ଦେଇছি পিলা মানে দেখ 1258 তেণু সংখ্যা গুড়িক মধ্যে লক্ষ্য করে পিলা মানে দেখ 5400 ঠারু এ সান পুଣି এইটা সুপর সেল হব মানে এটা কেতে লিখ পিলা মানে
ଏହାଠାରୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ, ଏଟା ବି ସାନ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଟା ଲେଖିଦେବ ପିଲାମାନେ 1 1 1 1 ଚାରିଟା ଲେଖିବ। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଯେ ଦୁଇଟି ସାନ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଏଇଟା ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ। କେମିତି ବଡ଼ ଲେଖିବ, ଯେମିତି 1258 ଠାରୁ ଆଉ 1111 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ। ତ ସଂଖ୍ୟାଟି କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ଲେଖିଦେବ ଏଠି କେତେ ଲେଖିଦେବ, ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ ଏଠି କେତେ ଲେଖିପାରିବ 12 କେତେ ଲେଖିପାରିବ ପିଲାମାନେ, ଲେଖିଦେବ 4890। देख 4890 लिखी मु देख एहाठारु एहा सान एहाठारु एहा सान एहाठारु एहा सान एहाठारु एहा सान आउ नाही संख्या तुम जहाँ लिखिपार एटा लिखिपार पिला माने 1250 एट लिख दो तुमे 1300 केते लिखिबो 1300 तापरे पुणी देछि एहाठारु एहा सुपर सेल हबो माने एहाठारु एहा बड़ हबो ओके लिखि देबो एठा 4टा 9 दे देबो ओके बुझी पारलो ताहले एटा केते लिखला 5400 गुटे आंसर 5400 गुटे 4890 आ एगुडा बाक्स रे छोट संख्या बसैबो एटा बड़ संख्या 9999 लिखि देबो नेक्स्ट 3 नंबर को जिबा कोन अछि 3 नंबर प्रश्न कोन अछि पिला लिखिबा निम्न सारणी रे जेपरि आरंभ जो संभव अधिक सुपरसेल पाइबा संख्या गुड़िक 100 ठारू 1000 मध्य रहिबो देखो एमिति संख्या लिखिबो जहाँ 100 रु 1000 मध्य रहिबो संख्या गुड़िक पुनरावृत्ति किंतु सही संख्या तुम बारंबार लिखिबो नाही तो लिखि दउछि पिला माने 100 रु 1000 भितर लिखिदब तुम 900 लिखिदब 900 तापर लिखिबो 555 तापर लिखिबो 666 किंतु गुटे संख्या दुई थर लिखिबो नाही हबो नाही 444 तापर लिखिदब 500 तापर होची 100 तापर होची 333 ओके तापर होची 222 तापर होची 777 एटा पिला माने 222 ओके भल से टिके लिखिदब 222 बुझिबाला आउथरे कहि दउची देखाई देख 100 रु 900 भितर संख्या रहिबो तो लिखिदेव 900 555 666 444 500 100 333 222 पिला माने 222 भल से लिखिबो 777 सइला 4 नंबर प्रश्न को जिबा 4 नंबर प्रश्न कोन अछि देखिबा 9 गोटी संख्या कोन अछि पिला माने 9 गोटी संख्या मध्यरु ऊपर थवा सारण केतोटी सुपरसेल अछि तो हिसाब करबा 9 संख्या मध्यरु ऊपर केता संख्या अछि देखिबा एडी अछि केता अछि पिला सुपरसेल एडी लेख करो देखो एडी सुपरसेल केता अछि मु कोन कहली देखो दुईटी संख्या ठारु बड़ ताले केतरा संख्या ला देखो एहा मध्य रे सुपरसेल केटा एहा एही दुईटे मध्य रे बड़ के सुपरसेल उठ गले पाछे लिखिबो तो सुपरसेल केतोटी हला पिला माने लक्ष्य करो लिखिबो सुपरसेल संख्या होची पिला माने 5 केतेला 5टी एबो केतोटी जगह लिखिबो 5टी विभिन्न संख्यार कोठरी पई केतेक सुपरसेल संभव कर निर्णय कर तुमे कोनोसी संरचना लक्ष्य करूछ कि दत्त सारणी करबा को दत्त उपाय अछि आमे सर्वाधिक संख्यक सुपरसेल पाइबा उपाय खोज सहपाठी सहित आलोचना करो देखो आमे वर्तमान कौन करबा देखो सुपरसेल को आमे किपरि करबा एवं किपरि आमे लक्ष्य करूचे ताहाको आलोचना करबा देखो मु कौन कहली सुपरसेल रो माने कौन कहली देखाई देखो सुपरसेल आमे केमिति काढिबा तो किपरि सुपरसेल काढिबा देखो मने करो तुमे कौन करिवो प्रथमे बाक्स करिवो कौन करिवो बाक्स करिवो एमति बाक्स करिदबो खाता रे देखो करिदबो तुमे 10टा बाक्स कर 2 3 4 5 6 7 8 9 10टा लिख दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लिख दल 10टी बाक्स तुम ऑलरेडी हो गला मु कौन कहती ता सूत्र कौन कहती 10 माने जुग्म संख्या लिखिबो 10 होची जुग्म संख्या ता लिखिबो जुग्म संख्या तो जुग्म संख्यार सेल सूत्र कौन n/2 + 1
एन माने एन अर्थ कौन कहली लिखि दो खातारे नंबर ऑफ सेल एन रो माने होची नंबर ऑफ सेल नंबर ऑफ सेल हमर कहे 10 दैछि 10 लिखि देली विभक्त 2 देली प्लस 1 2 5 10 5 युक्त 1 6 ताले बाहरला हमर गुटे सुपर सेल 6 बाहरिला ओके मु गुटे काढी देली तुमे सेही परी कोन करिवो काढिबो कोन करिवो काढिबो देखो आउ गुटे कोन करछि तुमे कोन कर देखो एही परी तुमे आलोचना कर देखो दत्त सारणे पुणी करिवो तुमे आउ गुटे करिवो केमति करिवो देखो अजुग्म संख्या नेले अजुग्म संख्या माने तुमे देखो 7 बाक्स 1 2 3 4 5 6 7 बाक्स नहीं देबो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 7 8 9 9 नेले मु 9 ताले अजुग्म संख्या हला 9 हला अजुग्म संख्या 9 तारे 9 हला अजुग्म सूत्र कोन कहली n प्लस 1/2 n केते पिला माने टिके रहो n केते 9 9 प्लस 1/2 केते वाला 5 ओके एमिति तुमे सांग सहित आलोचना करी कि तुमे देखैबो सइला तापरे नेक्स्ट प्रश्न को जीवा कोन अछि 6 नंबर प्रश्न कोन अछि देखिबा पुनरावृत्ति बिना तुमे एक सारणी पूर्ण करि पारिबो कि ना लिखिबो लिखिबो ना पुनरावृत्ति बिना लिखिबो ना पुनरावृत्ति सारणी पूर्ण काहे कि कारण लिखिबो पिला माने कोन लिखिबो लिखिबो कारण कारण लिखिबो टिके पिला माने लिखिबो कारण सब सबुठारु कोन लिखिबो पिला माने सबुठारु बृहत्तम सबुठारु बृहत्तम बृहत्तम सेल सबुठारु बृहत्तम सेल एक सुपर सेल ओके सइला लिखि देबो कारण सबुठारु बृहत्तम सेल एक सुपर सेल नेक्स्ट तापर कोन देखिबा हमर प्रश्न कोन देखिबा कोन प्रश्न छिला माने एक सारणी रे जेउ कोट रे बृहत्तम संख्या थिबो ता सर्व सुपर सेल हे परिबो कि एटा भी ना लिखिबो बुझालो एटा भी तुमे कोन लिखिबो ना कारण लिखिबो पिला माने कारण लिखिबो सबुठारु एटा लिखिबो सबुठारु क्षुद्रतम संख्या सबुठारु क्षुद्रतम सेल संख्या रो सुपर सेल सबुठारु क्षुद्रतम सेल 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 संख्या रो सुपर सेल एक छोट सुपर सेल एटा होची तारो उत्तर लिबोची नेक्स्ट प्रश्न को जीवा नेक्स्ट प्रश्न कोन 8 नंबर पिला माने जीवा एक सारणी पूर्ण करो जेपरि द्वितीय बृहत्तम संख्या ठारू सुपर सेल हेबो नाही गोटे सारणी करिया पिला माने जेपरि हाबरे कोन करिबा सारणी रु कोन करिबा जेपरि हाबरे हमर कोन हबो तार कोन हबरे पिला माने एही परि सारण पूर्ण करिबा जेपरि हाबरे पूर्ण कोन करिबा हमर हबो नाही तो सारणी कर दोची पिला माने लिखि नियो एमि बाक्स फास्ट कर देबो कर सारी कि कोन करिवो 6 टी 7 टी घर कर दो 2 3 4 5 6 7 टा घर कर दो देखि संख्या लिखि दोची पिला माने लिखि नियो लिखि दबो 900 गुटे लिखि दबो 850 ओके 555 आ गुटे पिला माने घरटा पळे आसे एडजस्ट कर दबो तापर लिखि दबो 700 तापर होची 621 तुम देखि के बसैबो 11टा टे पळे आज भीतर को एटा लिखिबो 650 एटी लिखिबो 300 ओके लिखिबो एहा भीतरु लिखिबो 850 हेउची कोन लिखिबो
850 ହେଉଛି ଏଇ ଯେ 850 ପିଲାମାନେ 850 ହେଉଛି ହେଲା 850 ହେଉଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଲେଖିବ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲେଖାଇଥିଲା ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଦେଖ ଏଠି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କିଏ 9 ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା 900 ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡରେ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ 850 ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ଏମିତି ସାରଣ କର ଯେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟାର ସୁପରସେଲ୍ ହେବ ନାହିଁ ସୁପରସେଲ୍ ହେବ ନାହିଁ ଲେଖ ହେଉନି ଦେଖ ଏଠି ବଡ଼ ଏଠି ଛୋଟ ଏ ବି ମଝିରେ ଏହାଠାରୁ ଏ ଛୋଟ ହେଉଛି ଏହାଠାରୁ ଏ ବଡ଼ ହେଉଛି ତେଣୁ ସୁପରସେଲ୍ ବନେ ମୁଁ ସୁପରସେଲ୍ କ'ଣ କହିଥିଲି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ସାନ ହେବ ମଝିରେ ବଡ଼ ହେବ ବା କ'ଣ କହିଥିଲି ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ହେବ ମଝିଟା ଛୋଟ ହେବ ଏଇଟା ହେବ ସୁପରସେଲ୍ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଉଲ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଗୋଟିଏ ସାନ ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା ଗୋଟିଏ ସାରଣୀ ପୂରଣ କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କୋଠରେ ସୁପରସେଲ୍ ହେବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ଗୋଟିଏ ସେଟିଏ ସୁପରସେଲ୍ ନୁହେଁ କ'ଣ ଲେଖିବ ସୁପରସେଲ୍ ନୁହେଁ ବୁଝିପାରିଲ ଦେଖ ମୁଁ 800 ନେଇଛି 900 850 555 700 ଏମିତି ନେଇଛି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବ ଏମିତି ତୁମେ ଘର କରିକି ଅଲଗା କିଛି ବି ତୁମେ ନେଇପାରିବ ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି କହୁନାହିଁ ତୁମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହେବ ନେବ ଯେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ବୋଲି ବୁଝିବ ତୁମେ ନେଇନେବ କ'ଣ ନେଇନେବ ଏଠି ନେଇନେବ 1000 বা ନେଇନେବ ଏଠି ହେଉଛି 1250 ଓକେ ଏଠି ନେଇନେବ ତୁମେ 1100 ଏଠି ନେଇନେବ 500 ତାପରେ ଏଠି ନେଇନେବ 700 ଏଠି ନେଇନେବ 800 ଏମିତି 650 620 720 ଏଠି ଦେଖ ସୁପରସେଲ୍ କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ ଦେଖ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା 1250 ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ କିଏ 1100 ସୁପରସେଲ୍ କାହିଁକି ହେବ ନାହିଁ ଦେଖ ଏହା ବଡ଼ ହେଉଛି ଏହା ସାନ ହେଉଛି ଦୁଇଟା ସାନ ଥିଲେ ମଝିଟା ବଡ଼ ହେବ କିନ୍ତୁ ବା ଦୁଇଟା ବଡ଼ ଥିଲେ ମଝି ସାନ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଉଲ୍ଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ସାନ ତେଣୁ ସୁପରସେଲ୍ ହେବ ନାହିଁ ତୁମେ ଏମିତି କରିକି ଦେଖିବ 9 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି ଏକ ସାରଣୀ କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କୋଠରେ ସୁପରସେଲ୍ ହେଉନଥିବ କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ସୁପରସେଲ୍ ହୋଇଥିବ ଏହା ସମ୍ଭବ କି କରିବ ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଘର କରିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଘର 7ଟା ଘର କରିଦେବ 2 3 4 5 6 7ଟା ଲେଖିଦେବ 666 ପିଲାମାନେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ଟା କରିଦିଏ 666 555 ତାପରେ ହେଉଛି 950 ତାପରେ ହେଉଛି 919 ଲେଖିପାରିବ ତାପରେ ହେଉଛି 444 ତାପରେ ହେଉଛି 387 ଏମିତି ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ କିଛି ତାପରେ ହେଉଛି 100 ଆଉ ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ବି 150 ଲେଖିପାରିବ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଏ ଭିତରେ ସବୁଠାରୁ ଲେଖିବ ଏଠି ଦ୍ୱିତୀୟ ମୁଁ ଯେମିତି ସେମିତି ଲେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ 100 ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 950 ଏଇଠି ଦେଖ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା କେତେ ପିଲାମାନେ 999 ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି କିଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କିଏ ବଡ଼ କିଏ 950 ମୁଁ 950 ଲେଖିଛି ହେଲା 950 ସଇଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସୁପରସେଲ୍ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଲେଖିବ କିନ୍ତୁ ସେ ସୁପରସେଲ୍ ନୁହେଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କହିଥିଲା ଏଇପରି ସାରଣୀ କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ସୁପରସେଲ୍ ହେଇନାହିଁ ମୁଁ ସୁପରସେଲ୍ ମାନେ ଦେଖ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଯେ ଦୁଇ ମଝି ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ହେବ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ସାନ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦେଖ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ସାନ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବଡ଼ ହେଇଛି ହେବ ନାହିଁ ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା ନିଅ ଯେପରି ସୁପରସେଲ୍ ହୋଇଥିବ ତ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖିବ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସେଲ୍ କିଏ ଲେଖିବ 150 150 ଲେଖିବ 150
ଏଟା ସାନ ହେଉଛି ଏଟା ବଡ଼ ହେଉଛି। ଦେଖ ଏହାଠାରୁ ଏହା ସାନ ହେଉଛି, ଏହାଠାରୁ ଏହା ସାନ ହେଉଛି। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି, ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟାଟି ସାନ ସେ ହେବ କ'ଣ ସୁପର ସେଲ୍। ଏହା ହେଉଛି ସୁପର ସେଲ୍ ହେଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 150 ଲେଖିବ 150 ସୁପର ସେଲ୍ ଲେଖିବ। ତେଣୁ 150 ସୁପର ସେଲ୍। ଓକେ, ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଦେଖ କ'ଣ ଅଛି ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆମେ ଦେଇଛି। କ'ଣ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା। 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ସାରଣୀ 2ରେ ପୂରଣ କର। ଯେପରିକି 1 0 6 3 9 ଅଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି କ୍ରମରେ ରହିବ। ରଙ୍ଗୀନ କଠୋରୀ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତେ ପଡ଼ୋଶୀ ସଂଖ୍ୟାଠାରୁ ବୃହତ ହେବ। ଏମିତି ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଏହାଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ। ଜାଣିଛ ସୁପର ସେଲ୍ର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ ତୁମେ ପିଲାମାନେ। ଯେମିତି କ'ଣ କହିଲା 1 0 6 3 9 ଏହି ସଂଖ୍ୟା ନେଇ ଗଠନ କରିବ। ଏହାଠାରୁ ଏହା କ'ଣ ହେବ ବଡ଼ ହେବ। ତାହେଲେ ବଡ଼ କେତେ ହେବ ପିଲାମାନେ ଲେଖିଦେବ ଏଠି 96,000। ଟିକେ ପିଲା ଜୁମ୍ କରିଦିଅ। ହଁ ତ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଆନ୍ସର ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିନିଅ। ଏଇଟା ହେବ ସୁପର ସେଲ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁପର ସେଲ୍। ସୁପର ସେଲ୍ ସୁପର ସେଲ୍ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଏହାଠାରୁ ଏହା ବଡ଼ ହେବ। ଓକେ, ତେଣୁ ଏଠି ଲେଖିବ 96,310। ଓକେ, ଏଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ 63,109। ଏଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ 93,601। ଏଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ 60,391। ଏଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ 10,396। ଏଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ କେତେ ଲେଖିବ 13,000। ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ଯେ ଏହାଠାରୁ ଏଟା ଛୋଟ ହେବ, ଛୋଟ ହେବ 13,960। ଏଟା ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ 10,936। ଏଟା ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ 10,369। ଏଟା ଲେଖିବ 16,930। ଓକେ, 16,000 16,930। ବୁଝିପାରିଲ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। ଯେ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ତିଆରି କଲେ ତା ଭିତରୁ ବଡ଼ କିଏ ବାହାରିଲା ଆମର 96,310। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାର ଆନ୍ସର। ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ବାହାରିଲା ଆମର କେତେ 96,310। 96,310। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ଅଛି ସାରଣୀରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ସାରଣୀରେ ସବୁଠାରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ସଂଖ୍ୟା କିଏ? କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବାହାରିଥିଲା ଆମର 10,396। ଓକେ, ସାରଣୀରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ସଂଖ୍ୟା 50,000 ଠାରୁ ବଡ଼ ହେବ। 50 ଠାରୁ ବଡ଼ କେତେ ବାହାରିଥିଲା ଆମର 60,193 ବାହାରିଥିଲା। ସରିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ କରିବି ତାପରେ ଯାହା ବାକି ରହିଲା 3.3 ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ରହିଲା ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ସାଙ୍ଗ ସହିତ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପିଲାମାନେ ହାଇପ୍ କରିବ, HYP ଲେଖା ହେଇଛି ହାଇପ୍ କରିବ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ ତୁମେ କେଉଁଠି ବୁଝିପାରୁନାହ ବା ଆଉ କେଉଁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନିହାତି ଦରକାର। ପିଲାମାନେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହ ଦେଖା ହେବ। ପୁଣି ରହୁଛି।